ችግር ስላለ ችግር የትኛውም ቦታ ላይ ችግር ስላለ ኮሮና ነበር ምርጫ ስላለ ተጠንቅቀን ነው ያሉት። ለምን ችግሩ ኮሮና መጣ ትምህርት ተዘግቷል አይደል? ግን ብዙ ስለሆነ ለአንድ ክፍል ግን አንድ ክፍል 25 ብሎ አይደለም 25 ይማሩ በተባለ ይማሩ ነበር። ይሄው ገባይ ነው እንማር ነበር እኮ ይማሩ የሚለው ማን ዳይሬክተር ነው? ይማሩ ይላል። ምርጫ የሚደረግ ማለት የሚችለው ማን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። አዎ ግን ከፈለገን ያን ይችላል። ይሄ ቤት ያለው ይችላል። አላትና ሀገርህን ምራት ብሏል። ጠንቅቀህ በስነ ስርዓት ካደረከው ግን ችግር የለውም። ምርጫ በአለም ላይ ምርጫ አንድ ቀን የሚደረግ ሁሉ ማለት የኛው ቢደግ ግን ስንት ክልሎች አሉ? 9 ክልሎች ነበሩ። ከ9 ክልሎች 9ኛው ትግራይ ነው። 8ቱ ክልሎች አው ኮሮና ችግር አለብንና መርዛቸዋል። ባትላችሁ ምርጫ አንመርጥም ተመርዟል። ትግራይ ብቻ እኔ እመርጣለሁ አለ። 8ቱ ግን ምን ብሏል? አሁን አንመርጥም ብሏል። ስለዚህ መምረጥ ነበረብን። ከነሱ በምን ተለይቶ ከነሱ ይበልጣል። በምን ይበልጣል? እነሱ ማራዎቹ ሳይንስ ስለሆነ የኛ ግን ጎበዝ ስለሆነ ጎበዝ ስለሆነ ሰነፍ ሆኖ ተጠንቅቆ ለምን አይመርጥም? እሺ ከመረጠ በኋላ እኛ እንዴት አድርገን እንደመረጥን ቲቪ ሙሉ እያስተላለፈ ነው። ቀኑን ሙሉ እሱ አይደለም ትግራይ ትብና አንዳውን ትግራይ ቲቪ የለውም አይደለም አሉ በሀገሩ ላይ እኮ አሉ፣ ግን ከስተሪያቸው ላይ የሉም። ለምን የሉም? ጫካ ገቡ። እነሱ ጫካ ገብተው አይደለም በያገሩ አሉ፣ ግን ፈርተው ይደበደባሉ። ማን ይደበደባል? አይደለም ስንት ጊዜ አየር እየሰደዳችሁ አውዘና ይልም ወቅሮ ምናምን እናንተ ዳችሁ ግድብ ያደረጋችሁ ሶስት ቀን ሙሉ ከተማ ጀምሮ እስከ ገጠር ወቅሮ እናንተ አይደለችም ቢሲያው አረ ህዝብ መተና አው መታችኋል። ሆስፒታል ላይ ነበር ለምን ያደረጋችሁ እና ያጨረችሁ ነበር። ጎበዝና እናመሰግናለን ያለ ነበርና ደግሞ እየተከመ አይደለም እናትና አባቱ ባንድ ቀን ተገለቁ ብላ ያለቀሰ ካፍቶም ጀጋኑ ልባሃሉን ያው ቀሽ ገብሩ ልሰጋውን ታዩኪና بخميو قش غورو ناعلا تاريخ صريح عالفانا سخون همي غيرك اخي تاريخ زك دغمي اخي الكي بخمي قش غورو تايل يو غباينو نمر نبا مس دكتور دورصيرون تراخي كنير كفت ساعات سو بتاعم جغنا تايل خيمس بزحات كوتاس سنغيتاچو مسل تفلاليو تراخي كنير كنا شعو مسوم مرخاوكي تاي تسمعكي كمينيرت كنتات وانت دباب نهزو تግራይ بحنت قال غلصيو تتبهالي بخميم غلص خير አቤት ወሊድኪ እስኪ ንገርና ምስዓበ ኺታ ክትኾን ይኽደል እስኪ ንገርና ነበር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናው ማለት ለሐዘን ኩሉና አልተሐጎስ ኩሉ መዓልተ ለዶ ሰላም ኩራትን ፍትዋትን ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ነሎም ድማ ፍሊብ ለጋሻና መጽና ዘለና ዶናት ወይ ድማ ቀሽ ገብሩ እንፈልጣ ሓፍትና ሎም ማዓንቲ ያው ድሕረ ክንደይ ትምርቲ ምምራቃ ድሕሪኡ ኢና ተራኺብና ዘለናና ኣብ ትምርቲ ስለዝነበረት ኢንተርቪው ብዙሕ አይትገብር ነራና ሶሻል ሚዲያውን ብዙሕ አይትቀሪው ነራና እሱ መዓልቲ ሓሊና ድማ ሎም ማዓንቲ ምስ ዶናት ወይ ድማ ቀሽ ገብሩ ሕቶን መልስን ሕፅር ለክን ገብሪና ንስ ቻናል ዝሓድሽ ለኹም ተሃሊኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ትርሰይኹም ዶናት እንኳን ደህና መጻኺ እንኳን ደህና ጽንሐ ንገርና አተዓባቢያኺ አቤት ወሊድኪ እስኪ ንገርና ትውልደ አድዋዩ ደስላስ ደብር ይችል ባል ማለት ነው ካው አተዓባባይ ከማንም ትግራይ ልዓዊ አይነት አተዓባባይ አቤ ዝነስ እሺ ያው አፍት ቀደም ቀሽ ገብሩ ዘበለኪ ይፍለጥዩ አፍት ብዙሕ ጸገማት ኣብ ትግራይ ክንደይ ግፍዕታትና ተግበረተሎ ንትግራይ ከም ህዝቢ ተወኪልኺ ሙኻ ህፃኒ ክነርክና ክንደይ የናይ ፖለቲካ ተረዲእኪ ክንደይ የናይ ህዝብና ህምሉ ጻዕሎ ተረዲእክስ ድምጽ ኮንኪ የኸፍት ዕጽዋይ ክባይ አፍት ጭንቅ ሰዓት አፍት ጸባና ታየላ ዓይልኪ ሽዑውን ቆልዓይ ክነር ክንደይ ዓመት ክነሩ 10 10 ጓል 10 ዓመት ኮይንክስ ምስ ፒፒ አውም ደፊርኪ ቀሽ ገብሩ እስካ ምባል ለጻ خلص ታይ ተረዲእኪዩ ከመይ ከነሩ እስኪ ንገርና ንሽትን ያው ምን ነገር حسو خويني انا ወይ ሞሚላን ንክናገር ገላምታቶም ብዙሕ አይነት ቀረይ ናርኒ ግን አቀል ሆነ ጥፋትና ይናም ለሆነ ገለገሮም ተናገሩ ሁሉ በጣም ተናይደና ቃለ ምን ቀራቲ ግን አቀልኒያ ሰበቃ ዘሰብጨ ይፈራህ ኮይ ግን መዛሕቲ ሰስ በቃ ዛዋ አልተናገርኩ ብቻ ይሪ ብድሕሪ ተኮይና ገለገለልስ እካ ሓደ ጅግና ገለገለ የድና ወይ ሓደ ኢላ በቆላ አስኹል ፖለቲካ ንምታይ ተፈለጥ ይገረገለ ግን መብዛሕ ጽበው ያው ቲ ቪዲዮስ ምስወፀ ድማ ና መላ ዓለም የተሰራጨው ድምጽ ሆንኪ የኸነ ህዝብ ትግራይና
ካፍቶም ጀጋኑ ልበሃሉውን ያው ቀሽ ገብሩ ልሰጓውን ተዋዩኪና بخميو قش غورو ناعلا تاريخ صريح عليفانا سخون همي غيرك اخي تاريخ زك دغمو يخيلكي بخمي قش غورو تويل من فولطو يا قش غورو تاريخ من فولطو مستر اگر نهيت بصلات مستتحزت مصر هاجر نهيت ناغار من حسس كامورات لوزحوا هيوت لسانت لمهتون مستر هاجر نهيت ناغار دفيرا لهم نتناغراتهم اي ناغاري غريلا ስለዚህ انا لا ገና عجبي لهله هم اللي تناغرنا ህፃን ተወስኻታ ህፃኔታ ካው ህፃን ቀሽ ገር ሆይነ ማለት እዚ ግን ዓቢ ኸይኺ ማለት ክንዲ ዓመት ገይረሎ ከ5 ዓመት ገይርኒ 5 ዓመት ጣዕሚ ይገርም እዩ ሕዚ ዓቢ ኸይ ብዙሓት ክሪኦ ተለው ብዙሑን ኢንተርቪው ናብ ሶሻል ሚዲያ ወን አይተወፂና هذه عاويخ كريك تلخنو عليك واس دنجيص انا سو يغاغيك دو همي او هاد يرسعني هاد اندم منغدي استايا غلي سيخونتي غلي كراهرم زحات ساعت يريم منغدي ارسايا يساي سيخونتي غلي ساعت لنيو እሺ ጽቦ هندي عامت غيرلو 5 عامت هذا قال خندي عامت نيخ 15 ማለት 15 كندي كفل خنيرك شعو راعي نيره راعيك فيني هذه تشعي ህፃን ቀሽ ገወር ደክለክ ሞስ ዶናት ክለክ ወላ ሓደ ይኸልሽ መስለ ለሃነ ብደስታት ጻን ፈላሃ እሺ ጽቦ ዶናተይ ታሻይ ክፍሊ ይኸና ኣብዝ ቀረባ መዓልቱን ተመሪክ ይኸይ ብዘጋጣሚ ኮንግራ ክለክ ይደሊ ያው ከመኔሩ እስኪ ትድባብ ሰብካ ብጣዕሚ ሶሻል ሚዲያና ተቃወለ ነሩ ተመሪክ ክትኸርተለኸ مسعبه خيتاك تخوني خدالي سنغرنا مجمرة عني لي ودواو قال حريف نيرو مساء اخر لك لابراتوار دكتور بما كيمستيك خوندلي انا تنبزح لي صراحه لا نسرحي مدحين تدخل لك زي مدحين لي تغني لهم عين حمامات نيو كاوساتهم لا كوجينا نصبه الناس ساتهم كبر يدلك صار እሺ ጽቦ مرأي اخي نعاخي مرأي يكولو مسعاو خص كم همزيه كون توليو كاول خوان يكون مرأي اخي نيرو مرأي اخي توليو او بزح كثير تناغر نيري نبات تقلاي ميستر ملسينا مالتي مرأي اخي مالتي ناز عدس اختركبيا مالتي بخالي بانا اللي حسن ايش زعت تركبت عدني ما كن باغنا ايش ያው እስኪ እዚ ቪዲዮ እዚ ሪናን መለስሞ ተመልስና ካخنا ራኸይና ስለዚህ አብይም ችግር ስላለ ግሬት ችግር የትኛው ቦታ ላይ ችግር ስላለ ኮሮና ነበር ምርጫ ካለ ተጠንቅቀን ነው ያልኩት ለምን ችግሩ ኮሮና መጣ ትምህርት ተዝግቷል አይደል ግን ብዙ ስለሆነ ለአንድ ክፍል ግን አንድ ክፍል 25 ብሎ አይደለ 25 ይማሩ በተባለ ይማሩ ነበር ይውጊያ ባይኖር እንማር ነበር እኮ ይማሩ የሚለው ማን ዳይሬክተር ነው ይማሩ ይላል ምርጫ የሚደረግ ማለት የሚችለው ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አዎ ግን ከፈለገን ያን ይችላል ይሄ ቤት ያለው ይችላል አላክና ሀገርህን መራት ብሏል ጠንቅቀህ በስነ ስርዓት ካደረከው ግን ችግር የለም ምርጫ በአለም ላይ ምርጫ አንድ ቀን የሚደረግ ሁሉ ማለት የኛው ቢደግ ስንት ክልሎች አሉ 9 ክልሎች ነበሩ ከ9 ክልሎች 9ኛው ትግራይ ነው 8 ክልሎች አው ኮሮና ችግር አለብንና መርዛቸዋል ባትላችሁ ምርጫ አንመርጥም ተመርዟል ትግራይ ብቻ እኔ እመርጣለሁ አለ 8ቱ ግን ምን ብሏል አሁን አንመርጥም ብሏል መምረጥ ነበረብን ከነሱ በምን ተለዩ ከነሱ ይበልጣል በምን ይበልጣል እነሱ ማራዎቹ ሰልፍ ስለሆነ የኛ ግን ጎበዝ ስለሆነ ለምን ጎበዝ ስለሆነ ሰልፍ ሆኖ መርጦ ተጠቅቆ ለምን አይመርጥም እሺ ከመረጠ በኋላ እኛ እንዲታርገው ነበረጠ ቲቪ ሙሉ ያስተላልፈ ይላል ቀን ሙሉ እሱ አይደለም ትግራይ ትያለው ትግራይ ብና አለው ትግራይ የለውም አይደለም አዱ በሀገሩ ላይ ቆል ግን ከስተሪያቸው ላይ የሉም ለምን የሉም ጫካ ገቡልስ ጫካ ገብተው አይደለም በያጋራሉ ግን ፈርቶ ይደበደባል ማን ይደበደባል አይደለም ስንት ጊዜ አየር እየሰደዳችሁ አሁን ላይ ለማውቀው ምናምን እናንተ ዳችሁ ቪዲዮ ያደረጋችሁ የሶስት ቀን ሙሉ ከተማ ጀምሮ እስከ ገጠር ውቅሮ እናንተ አይደለችም አራ ህዝብ መተና አው መታችኋል ሆስፒታል ላይ ነበር ምን ያደረጋችሁ እና የጀነም ጀመረ ጎበዝና እናመሰግናለን ያለ ነበርና ደግሞ እየተከመ አይደለም እናትና አባቱ ባንድ ቀን ተገለቁ ብላ ያለቀሰ خمس تري ولا خم فاميلي أو بتعم عوي لو تينيو عوياتكم كتكون تغلينا
ያው ብዙሕ ስለልገበረ ብዙሕ ዓመታት ስለልገበረ ኢና ንምስተዋስ ለኣክልና እዚ ቪድዮ ዘርእናኩም ለለና እሺ ለሓዘን ኩሉና ልተሓጎስ ኩሉ መዓልት ኣለዶ ብዙሓት ልተሓጎስ ኩሉ ምን ሓዘን ኩሉ መዓልት እንየዮም ግን ልተሓጎስ ኩሉ ሰኔ 21 زويانة كأوتي خلا بقى طعمية تحقسني رشع مالتي إن لحزن خلا لا تقمتي سلسة رعتة قال مرد لها اللي مالتي لحزن تايمين يرسل خلا لا يبتشلي خلاص نخل هزة تقال كاب درفتي تدنق يوم على وده بزعتي من النغم جن يا سبارها أمير داود نايم تعبتي جوزاتي اوكي شي تصبو حدا خلتنا لنا ጥያቄታትና እናቀጸለይና እስኪ ካብ ትፎትዮ ምግብና ትጸልዮ ምግብ ንወዶ እስቲ ድፎትዮ ምግብ ላዛኛ ልጸሎ ዱባ ኣነ ለ ባይዞ ኣይፎቴዋ ግን ጥዕመይ ስለለ ይፈልጥ ይምተ ጥዕሞ ክፎቴ ኢለ ሓስብ ምክንያቱም ልጸሎ ምግብ ስለሌለ ጥዕሞ ክትፈልጥ ዲኺ እወ ድንሽ ይላብላዕኒ طيب تصلك أزمكسا. إيشي كم تايخت نور الله. أوه ما على زير رعت يسافر. زير رعت. بوزح تقوانو في قات ميمو. سكي تاي لقات أمك نجرني ولا قات أمك نجرني را؟ أمن قدي لحلف خص. سايس كده حرت تحدم مثله أنا خلي سلك قليل واقع ولا مثلي. كوت أنا بالله نواقع تنتي كاري نحن تحس قاعد تايله. كات حزن كات تطبي لهم نسي كرهار لا تطبي لهم يمني خلص الحبة أجزع لهم تطبي لهم تكرهار يخم لهم قاليس صغد خير الناس من أنا إليس زمزم سؤال على الناس أولي بك عرشي هوا قاعدس كرهار عادي كي بغيرك سلام نسي ساي دوناتيا كشجور يعني ويس نلك عيد غير يوم بعزا مسترك طلعيه هون تيجي عوي خمالتي إيش تصبو أبتقرأ خويننس ليخر كيم بوتاتات الله وده ويدما تخدين تدلي ليخر كيان لا بزح وتنا غايدة يجن بزرايا قص خيدي فلتي اوكي تخدي بنت رايا حدا مع تخدي مالت اخبطا غرين غريمو كاب كريولاس انت كريو غري دلي بس ايش تصبو ناول قصل حتى عتتلنا ህፃን ቀሽ ገብሩ ወይ ድማ ዶናት ጓል በዓል ስልጣንያ ለወጋታት ንዮ ማለተይ ከመይ ላይ ያደፊራ ንፒፕል አክል خمس دفيرة بهزانا مخا دفرت التمولو تزاريواس سقيلو مو منام للنينا قال بعست عندي خيخون خمار يا خون خوي قال بعست عندي يا خون خوي يا بزقات أمو كمل سلم للونا مس دكتور دورة إيروان تراخي كنير كفت ساعات سو تعمي جقنات هاي الخير مس بزحات كوتاس سنجيتها مسل تفلاليو تراخي كنير كنا شعو مسؤول من رخاوكي تايت سمعكي كمينيرت كنتات وانت دباب تعمي دسيلني نيرم هاتم من تجني جالانس دكتور دورة إيروان قاليليا كتجا بيرو اللي نعنا يقلتني نوزو في سوم خلنا لا بس نفت حدا نعنا يقلتني شيء لا ولا هاد خص أو طريقة إنك بتعمل إنجز نرفز خينس بس حكاس يتناقر خا ناقر لحسه حساس يتناقر تيجن دسيلني عفت ساعات سو خندي عمت خينيرو دحري أسرتالتا دينيرا أسرتالتا أسرتستنيرا أوكي صبق شي دوناتي نهزو تقراي بحنت قال قلص إيو تتبهالي بخميم قلص غير هزو تقراي لأكل بحدا قال مقلص يخبري أخواني حدا قال أشحات قالاتو نقلص عليه خال عين تزيو ግን ጀግና አይደል ቃል ሊገልጽ ይልሐስ ብዙሕ ነገር አጋጥሞልሃለ ብዙሕ ጻዋ አጋጥሞልሃለ ድፈንጽ አይነት ህዝዩ ከዝኹል ነገር ለሐልፍ ላይ መስል ነገራት ለሐልፍ ህዝዩ ልካል ላይ መስል ነገራት ለሐለ ህዝዩና ጀግና እሺ ጽቦ ካብ ተድንቅዮ ሶሻል ሚዲያ ካብ ዩቲዩብ ይኹን ካብ ፌስቡክ ይኹን ካብ ቲክቶክ ይኹን ካብ ኢሞ ኣነ ኢሞ ስለለድንቅዮ ሶሻል ሚዲያ ለሐሸሎ ቲክቶክ مغناتهم نويح جزء خاني يوتيوب لا حرفيو جن تادي جزء بتعمل نويح كلا نويح حتى صرت فيديو تسلل خاني جزء بتعمل لي خاني أحد ترجس لخاني إنترتين تكبرت خلا هنا على خانة نمسر حملة قال له لسه تيك توك تيك توك يختفوتي مالتي الشيء دحر تمرتي مالت بتعميق جوز تمرتي إني سكع على مرة منام نارك إني سكع عزنا تصبح نيرة انترفيوون أو خالي سوشيال ميديا وناي تقدر نيركنا دحر عرفت ختايزنا نيكي دونات ويد ما كش جورس تمرتها ودي أمنامن تايزنانيا بخمي تزناني بزحنا قراتي تزنانا وي تصبوا قرأت لي بتكرتاني هذا كاو موسيقى يسمع كلام
ክሳቶም ፊልም ይርኢ መጽሓፍ ይንብብ ገለቃ ከምታት እሺ ጽቡቅ ድቃስ ከአብይ ከተሎ ታይ ትገብሪ ድቃስ ብዙሕ ግዜ ከአብይኒ በድቃስ ይብላል የሳዕቲ ኮመን ሰራቀና ግን መዝሙር ይሰማ ወይ ቲክቶክ ይሪሓድ መዝሙርና ቲክቶክ እሺ ጽቡቅ የዶናተይ ናውዝ ደረጃ ዝንክተበጽሒ ልገበረኪ ብዙሕ አለው ተመስግኒዮም ትደሊ ምናምን አካላትና ተመስግኒዮም ነሆል ከመስግን ደሊ ባዊ መጀመሪያ ንብል ፈጣሪ ደረጃ ዝከጽሕ ወይ ምንዚ ዕድል ንምንባር ዕድል ማወለስ አዊ ዕድል አናና መጀመሪያ ፈጣሪ ካው ጽሊል ወለደይ ንቤተይ ወለ ማዘረብ ፋዘር ገለ ኩሎም ቤተሰበይ قبل أوصل يوحنس البعض ساينت سنيو وجلبر على قراءة زي متحف كمرقينا يفكر عليها جن السوق إني بزوح نقرأت حكي زي إني بزوح يقعد صاي قالوا ولا قالوا هذي تقرأيله كمسكين دل أقول إني خوينا حجز سبورت سلر إني يعني اللي كريد لي እሺ ዶናተይ احنا مبتعمي اوز خور ጋሻ ገርና ስለላዓድምና ኪካው ልቢና ነመስግን እና ብዙሓት አለው ዲያስፖራ አለው ውሽጥ አድለው ክረኹ ኸልደሊ ታለም በኸመይ ክረኹ ይኽሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተወጽሉ ለለኽ ምክንያት ወን ያው ትምርቲ ምናምን በትምርቲ ዓዊ ደረጃ ተወጽደል እምበር ናይ ሶሻል ሚዲያ ድናቂት ይኾን ኺ ተሳታፊት ወን ይኾን ኺና አይ ዊልክ ዳርዝክ መጽኤ ለሐስ መጽኤ ኸራ ትምርቲ ስለለወጣን ኦኬ ጽቡቅ እሺ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ምስ ጻንቀሽ ገብሩ ወይ ድማ ዶናቲና ጻንሕት ጌርና ነርና ከም ዝፈተኹም ተስፋና ጎርኩ ንዚ ቻናል ዝሕድሽ ለኹም ክታሊኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ከይትርስዑኹም ቀጻሊ ብኻልኦት ቪድዮታት ስካዕ ንምደስ ተሰናይ ንዓኹም